Sala ya muda huu. Mungu mwenye upendo na rehema zisizoisha, tunakuja mbele zako tukikushukuru kwa zawadi ya siku ya leo. Asante kwa pumzi, afya na nafasi nyingine ya kuendelea na maisha. Bwana, katika dunia yenye changamoto nyingi, tupe moyo wa utulivu usiotikisika, imani isiyokatishwa tamaa na nguvu ya kusimama imara katika kila hali. Tufundishe kutembea katika njia ya hekima, tuseme maneno yenye kujenga, tufanye matendo yenye kuleta amani na tuwe na nuru kwa waliotuzunguka. Baba, pale tunapochoka tupe nguvu mpya, pale tunapokosea kuelewa tupe mwanga wa kuona njia, pale tunapoumizwa tupe moyo wa kusamehe, na pale tunapofanikiwa tupe unyenyekevu wa kushukuru. Tunakuomba ubariki familia zetu, kazi zetu, mipango yetu na kila jambo tunaloliweka mikononi mwako leo. Tuongoze hatua kwa hatua mpaka tufike ulipotupangia. Kwa jina lako tunaomba na kuamini, amin. Leo ni siku na kesho ni siku. Mungu akubariki sana, amin.